kewajiban ikhwan dalam wirid apabila sakit ringan dan sakit berat Ikhwan. Gimana ya? Kalau ringan mungkin batuk kan kadang-kadang mengganggu. Terus baiknya apa diringkas sholawatnya? Zikir apa? Zikir lazim, wazifah atau? Ya, yang 3 kewajiban itu. Nah, yang terutama sholawat. Terus kalau sakit parah, gimana? Ada apa dilaksanakan? Sakit kodok. Maksudnya kalau misalnya lazim nggak baca sholat Fatih. Nah, kalau untuk yang ringan, kalau yang berat mungkin sambil tidur gitu. Oh, jadi penyakitnya ada yang ringan, ada yang berat. Jadi kewajiban bagi ikhwan melakukan wiridnya gimana gitu? إذا وقع الإخوان مريض لكن الأول إن سؤاله مريض خفيف مثل سؤال هل يعني شيء ينقص أو ناقص من طريقته أو كيف يفعل ورد كيف يفعل أو ماذا يفعل أو في قصر أو الآن خلال الأوضاع الواهنة التي نعيشها صار إذا الإنسان حس بالكحة أو بالسخونة ليس مرضا خفيفا ليس مرضا خفيفا بسبب كورونا ربما يكون يعني علامات كورونا فهمت؟ يلزم ضروري أحسن ربما يكون يحمل هذا الفيروس كورونا يعادي إخوان. هذا من جهة. جهة ثانية ماذا يفعل؟ إذا كان مرض خفيف يذكر الأذكار إلا أن الورد يذكره بصيغة مختصرة تخفيفا. يعني بدون يقرأ بدون يقرأ على صيغة مختصرة ولكن كيف يعمل كي لا يحرم نفسه من صلاة الفاتحة يقرأ الاستغفار وهو الركن الاول ثم ياتي الى الركن الثاني وهو الصلاه على النبي يقرا 3 من صلاه الفاتح ثم يتم بصيغه مختصره وهي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله فيها 7 الفاظ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله 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 يبدا ب3 من صلاه الفاتح ويحسبها واحد صلاة الفاتح صلاة الفاتح ثم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله ثم لما يبغي يختم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله ثم يقرأ صلاة الفاتح 3 مرات في الأول 3 وفي الآخر كي يكون فضل ديال صلاة الفاتح ثم لا إله إلا الله يقرأها تمام. نعم تمام وخلاص وصول الجوهر وسميت صلاة والوظيفة كذلك يذكرها وإذا جاءته يعني جوهر الكمال شوية ثقيلة عالية يبدلها بصلاة الفاتح 20 صلاة الفاتح بدل ما في مشكلة ولكن إذا كانت ثقيلة عليه يعني ما يستطيع يعني يأتي بها يعني بتكلف المرض يعني يخفف يعني بصلاة الفاتح 20 صلاة الفاتحة. هذا في الوظيفة. Nah, dilazimi tadi itu. Kalau penyakitnya agak ringan, tetap dibaca. Awal 3 sholat Fatihah. Akhirnya sempurna. Iya sempurna. Ya, pertama jawaban beliau. Jadi kalau sakitnya itu kayak panas, kemudian batuk gitu, itu juga termasuk agak berat karena itu tanda-tanda anti corona katanya. Mudah-mudahan itu terjauh daripada kita.
Jadi kalau memang itu merasa berat ya untuk melaksanakan zikirnya, maka ada sedikit keringanan. Yang pertama adalah kalau di wirid lazim, jadi membaca istighfar tetap 100. Kemudian ketika membaca sholawatnya, jadi yang itu kan 100 juga. Jadi 3 yang awal itu kita baca sholawat Fatih sempurna ya. Kemudian berikutnya yang keempatnya sampai ke bukan 100, jadi kurang 3, 100 kurang 3 berapa? 97 ya. Membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. 7 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jangan sallallahu ala Muhammad. Jangan sallallahu Muhammad, jangan sallallahu salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. 78 itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Itu dihitung satu. Dihitung satu itu enggak. Apanya? Itunya. Iya, satu. Sisanya 7. Sisa dari 97. Jadi diawali 3 sholawat Fatih, diakhiri 3 sholawat. Iya. Itu kalau sakit, kalau ini kalau normal sampai ke 97, kemudian 98, 99, 100-nya 3 dan terakhir itu normal lagi dengan sholawat Fatih lagi. Kemudian untuk la ilaha illallahnya normal, jangan diganti ya. Kemudian ketika wazifah, dan itu ada keringanan kalau memang sakitnya berat, dan di akhir Jawharatul Kamal itu kita membaca 20 sholawat Fatih. Kalau sholawat Fatihnya Jawharatul Kamalnya diganti. Iya, sholawat Fatih. Kalau sholawat Fatihnya kalau wajibah penyakit berat diganti enggak? Ya enggak, itu wajib. Oh iya. Soal dulu kira karena indal wajibah yani lazim sholatul Fatih 5 kan ngebayar enggak boleh dikasih keringan nawarkan wae wajib kalau itu wajib. Iya. وهذا إذا كان مرض خفيف، أما إذا كان مرضا ثقيلا فهو مخير بأن يذكر أو لا يذكر ما عليه شيء. لكن قضاء لا قضاء ما عليه لا قضاء عليه إذا كان مريض مرضان صعبان يعني صعبان قال صاحب المنيا تخيير ذات الحيض والمريض قد ثبت للشيخ فليس ينتقد مخير لأنه لا يقصد لأنه مرض مثلا عملية أو جراحة يعني شيء أو مرض مثلا شديد لا يستطيع حتى يقوم هذا ما عليه شيء. Jadi kata beliau kalau sakitnya itu betul-betul parah, artinya nggak bisa bangkit dari tempat tidur, hanya tiduran aja, dia memilih, boleh zikir boleh tidak, ya mukhayyar. Jadi kalau dia ingin zikir silakan zikir semampunya dia, tapi kalau dia nggak mampu zikir, dia nggak mau zikir, nggak ada masalah, dan itu tidak wajib qada. Tidak wajib diqada. Kalau yang misalnya habis operasi udah nggak kuat lakin idza kana huwa yani yadhkur yani qada ma fi muskil. Kalau dia mau qada juga boleh, tapi nggak qada juga nggak apa-apa. مثلا كان في المستشفى شهرين لا قدر الله مثلا هذا كيف يقضي صعب عليه. Kalau di rumah sakit biasanya 2 bulan, 3 bulan gitu kan. Jadi gimana dia mau zikir karena mau kodok atau kodok. Jadi sakitnya benar-benar parah gitu. Jadi dia memilih boleh tidak, boleh juga zikir atau tidak zikir. Hafizallahu wa iyyakum min al-amrad. Amin. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari penyakit zahiran wa batinan. Lagi pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin pertanyaan, ada 3 pertanyaan ya. Yang satu, kalau misalnya kita mau wajibah itu sebelum niat, kadang-kadang kita ini suka ada yang baca hadiah dulu gitu. Nah, itu gimana gitu? Tawasul ya. Tawasul dulu gitu. Terus yang keduanya, ketika kita dalam wajibah itu kadang-kadang suka ada yang
telepon HP dibuka dulu, ada WA dibuka, itu gimana gitu. Yang ketiganya kan di kami saya di kami itu mayoritasnya orang bukan thariqah gitu. Sedangkan kami itu kalau di thariqah kan wajib itu berjamaah sholat gitu. Apakah itu kita gimana untuk menyikapi masalah itu? Sedangkan kita kadang-kadang kita itu nggak begitu diterima di kalangan mereka itu. Thariqah kita itu nggak begitu diterima. Sedangkan kita itu wajib berjamaah. Apakah kita ikut berjamaah sama mereka? Apakah gimana gitu? Nggak diterimanya gimana? Maksudnya dibenci itu thariqahnya? Kadang-kadang ya begitulah. Apalagi di daerah kami ya, kalau di Daerah mana itu, Pak? Daerah Wangun Jaya ini seberang. Mangunjaya. Wangun Jaya. Tangkili itu. Yang Ustaz dulu ke sana. Jadi itu apalagi di saya itu masjid jami saya itu cuman saya sendiri ikhwannya. Oh, Cuman saya itu minoritas. Masjid jami itu cuma sendiri gitu RW-nya. Sedangkan mereka itu benar-benar kadang-kadang Tijani itu dibilangnya dipandang sebelah mata sama mereka. Apakah kita harus mengikuti berjamaah? Kan kita di thariqah itu kita wajib berjamaah gitu. Nah itu gimana Ustaz? Ya, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu yang baca tawasul tadi, tawasulnya kemana? Yang mana? Umum tawasul. Enggak, Tijani. Yang tawasul itu sebelum kita wajib Pak, sebelum masih ke Tijani kan? sebelum niat kita suka. Tijani. Kayak dulu begitu. Salah satu asilah jadi السؤال الأول بعض الإخوان كان قبل ما يبدأ الوظيفة أو الوظيفة الأخرى فأول يقولون يعني يقرأ ماذا؟ توسلا إلى مشايخ التجانية هذا إلى حضرتي هذا قبل الابتداء أو هدية له هذا يجوز؟ لا يهدي لهم فواتح يعني فاتحة أو أنه سيقصد بهذا الورد أن يهديه لفلان وفلان. Jadi kata beliau memberikan hadiah itu Al-Fatihahnya atau maksudnya itu wirid kita ini untuk mereka itu gimana? Bukan sebelum Iya. sebelum baca niat. Kan biasa kita suka baca tawasul lah gitu. Iya. Tawasulnya itu kan Al-Fatihah nih. Iya. Buat mereka Al-Fatihahnya atau maksud wirid ini untuk mereka, untuk hadiah mereka yang mana? Sanad dan sanad. Jadi gimana masalah selama wajib fatihah kepada orang khusus hadiah gelar mereka orang kecuali segala disebutkan wajibah yani fi muqaddam yani yakun imam yani yaqra tawassulan ila hadrat kullu masyayikh tijani thumma إلى حضرة Sanad yang أيوة إلى حضرة مسألة الإسلامية إلى حضرة الشيخ محمد غالي إلى حضرة كل واحد sanad talqin Ustaz. Sanad talqin. سنة تلقين مثلا لكن إلى يعني إن كان شيء تهديه إلى منفتحة أيوة اقرأ Fatihah baca ila hadrati yani Al-Fatihah ya begitu ya. Setelah baca tawassulat itu kan Al-Fatihah. Ya, Fatihah. هذا لأن لك إلى Fatihah. أنه هذا الشيء ستهديه إلى الجواب من المستحسن ومن الأفضل الإنسان الفقير إذا أراد أن يذكر الجلد اللازم أن يستحضر سنده عن شيخه يستحضر شيخه عن فلان عن سيد الشيخ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحضر هذا السند هذه السلسلة الذهبية التي تربطه بمولانا الشيخ ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس به وكذلك بعد الذكر
وبعد أن ينتهي أن يدعو وأن يستحضر سنده في الدعاء. جزا الله عني شيخي المقدم حبيب جعفر مثلا عن شيخه وجزا الله عن شيخه سيدي محمد بن الحسن الجكالي وجزا الله عن شيخه سيدي الحاج حسن العقيلي وجزا الله عنه شيخه سيدي الحاج حسين الفلاني وجزا الله عنه شيخه سيدي الفقيه الكنسوسي وجزا الله عنه سيدي محمد بن طالب وجزا الله عنه يذكر السند يدعو له. لكن إذا حضرت إذا حضرت هذاك الورد لا نهديه إلا لرسول الله نيابة عن الشيخ. أما إذا أردت أن تهدي شيء يعني شيء آخر خارج عن الورد هو خاص برسول الله، هدية لرسول الله نيابة عن الشيخ. كي نفهم المسألة. الأوراد اللازمة هدية لرسول الله نيابة عن الشيخ. إذا أراد أن يزيد شيء ويهدي لسنده يقرأ مثلا الفاتحة، صلاة الفاتح هذه لسيدي فلان، فاتحة صلاة هذه لسيدي فلان، إلى أن يذكر سنده. Para ikhwan sekalian, beliau menjelaskan minal mustahsan, ya. Jadi hal yang sangat dianjurkan, yang sangat baik ketika seorang ikhwan ini berzikir itu menghadirkan sanadnya, yang menghadirkan sanadnya. Jadi mungkin oleh muqaddam membayangkan, ya, menghadirkan. Jadi bukan tawasul, nanti dijelaskan, ya. Jadi menghadirkan, membayangkan sanadnya, ya, sanadnya muqaddam ini sampai ke Rasulullah SAW, ya. Kemudian dibaca, ya, sampai bacanya seperti misalnya lazim, ya, istighfar. Kemudian terakhirnya itu, ya, ada doa yang biasa kita baca, jazallahu anna di situ, ya. Kita ucapkan terima kasih kepada orang yang sangat membantu kita, ya, madad kita, masrok kita, semuanya disebutkan, nggak apa-apa. Nah, kemudian kalau seandainya dan ini zikir ini hanya dihadiahkan ke Rasulullah SAW, nuqdi sawabuha ila Rasulullah SAW. Jadi semua zikir yang kita baca itu dihadiahkan itu hanya kepada Rasulullah SAW, mewakili yang niabatan Syekh Ahmad Tijani, mewakili Syekh Ahmad Tijani. Itu aja. Nah, adapun nanti misalnya kita mau mau mengucapkan terima kasih kepada sanad kita, itu lain lagi, ya, babnya lain lagi, jelas, ya. Nah, jadi kalau misalnya ingin tawasul segala macam itu babnya lain, jadi bukan di situ. Nah, jadi saya juga pernah mendengar dari beliau, kalau ada hal-hal dalam fikih, ya, dalam hal-hal thariqah ini yang memang dari dari misalnya zawiyah ini seperti ini, zawiyah ini seperti itu, ya. Nah, ini kembalikan lagi kepada fes, zawiyah di fes itu bagaimana? Ya, di fes itu sama seperti yang kita baca, ya, itu lebih selamat kita. Ya, di fes itu nggak ada tawasul, ya kan? Nggak ada ilah hadroti ini segala macam, nggak ada. Jadi seperti yang tadi kita baca pada waktu wazifah, ya. Kecuali ikhtiari mungkin, ya. Kenapa? Kecuali ikhtiari mungkin, ya. Ikhtiari. Ya, kalau ikhtiari lain lagi. Ya, kalau ikhtiari kalau mau itu nggak apa-apa, ya. Jadi kalau bicara dengan wirid yang diwajibkan, ya. Jadi seperti itu para ikhwan sekalian, ya. Jadi dikira kita ngikutin pes saja, ya. Bahkan Syekh Muhammad Kabir, ya, Asy-Syarif Muhammad Kabir, Khalifah Tijani di Maroko, beliau mengatakan bahwa apa yang ada di pes ini, ya, zikir yang ada di pes, ya, dari zawiyah, dari wazifahnya, haylalah, itu sama juga dengan yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Tijani. Ya, jadi kalau ada yang seperti itu, ya, yang benar-benar ketua kita melakukan seperti itu, kenapa kita mau nyari yang lain? Jadi situ, ya. Jadi seperti ini. Soal السؤال الثاني إذا كان يعني عند الوظيفة أو هايلنا مثلا يعني إخوان يعني يشوف واتساب يفتح واتساب ويفتح يعني جوال، كيف يعني هل هذا يفسد ذكر ولا كيف؟ هذيك من نزغات الشيطان، من همزات الشيطان،
Masih mau gua soal aja. Wah, soal. كثرة الأفعال تبطل العمل. كثرة الأفعال حتى أنهم قيل إذا قتلت 3 قملات بطل ورد. Ya, jadi pertanyaan yang kedua, ya, itu jadi kalau ada ikhwan pada waktu zikir, wazifah atau hailalah, kemudian nggak tahan, nggak sabar, dikit-dikit mau lihat handphone, ya WhatsApp, kayak ada masuk 1 miliar gitu, ya nggak sabar, nah itu termasuk dari gangguan dari setan, ya. Jadi harusnya dikonsentrasi, dan Syekh Al-Baqili mengatakan bahwa banyak gerak ini, banyak gerak hal-hal yang nggak nggak bermanfaat, yang mengganggu khusyuan, ini bisa membatalkan dari diri kita. Jadi kalau ada yang seperti itu, nah ini pentingnya kita kalau zikir berjamaah, ya. Jadi kalau ada teman kita ini di samping yang seperti itu, paling nggak dikasih isyarat, ya ditepuk misalnya apanya gitu kan. Jadi jangan kita diemin aja, karena itu salah ya, kita ingetin aja. Cuma jangan sampai kita mengeluarkan kata, ya kata-kata, karena kalau 3 kali ya itu bisa batal. Jadi diingatkan aja. Termasuk misalnya yang ngantuk juga, ya, yang ngantuk juga itu ya itu diingatkan, seperti itu. Ya. Nah kemudian di soal salis, bahwa sakin yakni fi wahid qarya masalah. Wahid qarya laysa hunaka tijar. Desa Guna ketiga ini fakat huwa ya wahid. Ya tinggal di satu kampung lah misalnya, nggak ada satu masjid jami atau satu masjid jami. Satu kampung lah gitu ya. Satu masjid jami gimana? Satu kampung gitu ya. Kaulal mantiko kan? Hah? Kaulal mantiko. Ya, wahid qarya mantiko. Ya. Qarya mantiko huwa wahdu yani tijan. Wa nas yani haulahu la yubuna tijan. La yubuna tijan. Ma'annahu yani yurid masalahnya yusolli jama'atan. Yusolli jama'atan fil masjid wan nas la yuhibbun tijan. Ya orang-orang enggak suka sama tijan kan? Ya, kurang enggak yani. Tapi orang begini ada 2 yang enggak suka sama tijani. Yang pertama orang awam dia enggak ngerti, enggak paham, dia ikut-ikutan. Nah, ini harus diajak ngomong baik-baik. Makanya ikhwan tijani harus punya ilmu. Jadi ketika ada yang seperti itu kita bisa ngajak dialog, ngomong diskusi gimananya. Nah, yang kedua ini yang bahaya. Dia orang alim, dia paham, cuma ada hasad di dalam hatinya. Ya, ini yang bahaya ini. Ya, kita lihat anas ini la yuhibbuna tijar. La yuhibbuna. Ana kuntu lahu ya ana jahil ayu وكيف يفعل يعني ويريد يصلي جماعة مثلا وكما في المسجد يأتي إلى المسجد ومسجد يعني لا يريد النتيجة ماذا يفعل؟ حتى الإمام لا الإمام هو الإمام الذي يصلي معه الذي يصلي لا يريد حتى هو sampai imamnya itu nggak suka dengan tiga. Itu kata imam. Sampai imamnya itu laku ya enggak inilah nggak suka ya. Tapi begini. Qarya ini tujuh. Di Wangun Jaya. Wangun Jaya dekat dari sini. Berapa dulu ya? Yang dulu Ustaz ke rumah Dode itu. Oh, Sangkir. Iya, Tanggiling. Itu tapi kan iman banyak. Kan banyak yang di sebelah Dode kalau di saya kan sebelumnya nih. Oh, cuma 1 orang namanya. Cuma 1. Kadang-kadang di mereka juga di sana juga sama juga begitu juga. Nggak suka. Ya, ini kan al-imam yang lagi butijan kan. القرية هذه لابد أنت وسيدي الأزهر تذهبون إليها وتتكلمون مع هذه القرية تنصحونه لماذا أنتم هذا محمد التجاني لماذا من عادني واليا فقد آذنته بالمحاربة وأنا تحاربون الله هل ماذا فعل لكم هذا التجاني؟ خوف يعني بلاء نزل البلاء عليهم. ينزل عليكم بلاء نقول أنصحكم على الأقل تسليم. أنتم ما دخلتم طريقته ولا ترغبون في طريقته لكن تسليم سلموا أحسن لكم. إذا نبدأ على الحوار بينهم. لا بد من الحوار بينهم. Ya jadi memang salah satu solusinya kalau seperti itu. تنصحون واحد جماعة الفقراء وتدعون عندهم
وتتكلمون معهم. ماذا فعل لكم هذا التجاني؟ التجاني أولا شريف ابن رسول الله، وسعد على يديه ملايين من العلماء ومن الصالحين سعدوا عليه به. Ya, jadi beliau menyarankan memang kalau ada yang seperti ini dibuka hiwar, komunikasi dengan mereka. بعد ذلك يعتزلهم إذا أنكروا وتمادوا خلاص يعتزلهم ما يصلي معهم ولا يجي. Ya, jadi seperti ini beliau menyarankan ada komunikasi, ya, ada komunikasi. Nah ini mungkin tugasnya kodam ya. Ada komunikasi dengan mereka. Kenapa nih mereka sampai nggak suka ya dengan Tijani, ngobrol, buka dialog. Zaman sekarang kan kita serba enak aja ya. Sekarang kita nih Thariqah Tijani ini nggak seperti awal-awal ya. Banyak orang sekarang ini banyak sekali, lebih banyak orang yang suka semuanya ya. Mungkin ini cuma ya. هذا هي الطريقة التجارية، هي ذكر لله تبارك وتعالى. ماذا نفعل؟ نذكر الله، لا إله إلا الله، نصلي على رسول الله، نحافظ على صلاتنا وعلى الشريعة. هذا هو الذي لابد لكم من المذاكرة معهم لعلهم يتوبون إلى الله. Ya, jadi intinya harus dibuka komunikasi dengan mereka. Kita jelaskan Thariqah Tijani itu bagaimana, ya, Thariqah syariat nggak benar dengan syariat. Kemudian juga Sayyidi Syekh Ahmad Tijani itu siapa, ya. Karena kalau misalnya memang, nah yang penting kita udah menjelaskan kepada mereka ya. Jadi ببركاتكم والذهاب عندكم كلهم يكونوا فقراء إن شاء الله. Amin. Jadi dibuka. كم من منكرين Thariqah Tijani. Ya, jadi dibuka komunikasi dengan mereka. Ya, kenapa? Intinya kita jelaskan Thariqah Tijani seperti apa, siapa itu Sayyidi Syekh Ahmad Tijani. Karena kalau seperti itu mereka nanti bahaya buat mereka. Ya, takutnya nanti Allah turunkan azab ke mereka ini. Ya, karena barang siapa yang nggak suka, yang benci kepada waliullah, ya itu Allah mengumumkan perang sama mereka. Itu kan bahaya. Ya, bahkan beliau kemarin menjelaskan kalau ada seorang khatib misalnya, kita tahu nih soal Jumat, ada khatibnya nggak ini nggak suka sama Tijani, kita jangan sholat di situ, terus cari keluar, ya, keluar, karena lebih bahaya, ini ada bala di sini, ya, itu seperti itu. Nah, sebenarnya harus dibuka memang komunikasi dengan mereka, dijelaskan segala macam dari A sampai Z. Mudah-mudahan dengan komunikasi itu, ya, dengan hiwar, dengan diskusi dengan mereka itu, mereka bisa masuk dalam Thariqah Tijani, menerima Thariqah Tijani. Karena banyak orang yang awalnya ingkar, yang nggak suka sama Thariqah Tijani. Ya, setelah dijelaskan, ya, itu mereka jadi cinta, mereka masuk ke dalam Thariqah Tijani. Diajak tabayun Ustaz ya? Diajak tabayun. Diajak tabayun, ya. Kecuali kalau hasad. هذا واجبكم، هذا دوركم. أنتم تنسقون معه في يوم من الأيام، تروحوا عند مجموعة من العلماء من الفقهاء المقدمين ويذهبون ويتكلموا معه بالتي هي أحسن. ترى هذا الشيء الذي تقومون به هذا يجلب لكم غضب الله وتعادون أولياء الله. الحرب مع الله تبارك وتعالى. Ya, jadi kalau seperti itu memang nanti kapan ya? Pak siapa namanya? Hasan. Nah, nanti cari waktu, nanti komunikasi dengan beberapa muqaddam juga mungkin. Tapi kalau saya insya Allah siap. Nanti kita sana, kalau bisa nanti antum atur gimana untuk pertemuannya itu, apa di masjid, apa gimana kita akan jelasin Tijani kepada mereka. وأنا أضمن لك بأنهم سيرجعون عن إنكارهم وعن beliau أضمن لك سيدخلون. لا، ما أضمن له دخول، ولكن سيرجعون عن كراهتهم من الطريقة. Jadi kalau seperti itu beliau insya Allah menjamin mereka itu udah nggak akan benci lagi kepada kita. Yang penting udah kita jelaskan. لهم الهداية والصلاة. Amin. Amin. Yang lain? Assalamualaikum.